रिसेंट फोन करथिला जे अपा कौटी अच्छ जागर गोटे प्रोग्राम अच्छी करवा मिसिकी ओपन पेंडाल करवा तो मुझे कहली मुझे हैदराबाद अच्छी फेरला बेलू टे लेट हम ना ताले आम ताले एथरक रेलसल दे दूचु अन्य मानक नहीं कि आरथरक आम निश्चित करवा मुझे हाँ मत कहला मु ट्रेन रे अच्छी मत सका 3टा आम कलाकार ग्रुप रे फोटो आसला जे ब्लड दरकार कटक मेडिकल के आस कहार बी पॉजिटिव तो मुझे कहली हाँ कलाकार को कहार एमती एक्सीडेंट जे से ही कलाकार भितर ये राजलक्ष्मी गोटे बलि पड़े मोर पूरा सान भौणी निजर पूरा क्लोज से दृश्य मुझे कह भी पारि तो बहुत दुखित कारण से जेहेतु आम जो सिनेमा करूँ सीरियल करूँ से मो झी होता है कौटी नणद होता है तो एमती मिसिकी आम बहुत काम करचु रिसेंट एवं आमर गोटे सिनेमा तरंगर से लास्ट सिनेमा करूँ तापर रिसेंट फोन करथिला जे अपा कौटी अच्छ जागर गोटे प्रोग्राम अच्छी करवा मिसिकी ओपन पेंडाल करवा तो मुझे कहली मुझे हैदराबाद अच्छी फेरला बेलू टे लेट हम ना ताले आम ताले एथरक रेलसल दे दूचु अन्य मानक नहीं कि आरथरक आम निश्चित करवा मुझे हाँ मत कहला मु ट्रेन रे अच्छी मत सका 3टा आम कलाकार ग्रुप रे फोटो आसला जे ब्लड दरकार कटक मेडिकल के आस कहार बी पॉजिटिव तो मुझे कहली हाँ कलाकार को कहार एमती एक्सीडेंट जे से ही कलाकार भितर ये राजलक्ष्मी गोटे बलि पड़े मोर पूरा सान भौणी निजर पूरा क्लोज से मुझे जमा सही पाइली ना जमी आज जीवी परिवार पुओ को देखा करदे आसबी सब प्रकृति मृत्युर कारण कौन थिला मु तो कहबी फास्ट जहाँ भी मुझे शुणी फास्ट गाड़ी बहुत जोर चलेबा सेटा सब बड़ भूल थिला बोली मुझे शुणी गाड़ी भी जी जो टाइम रे जी जाऊ धीरे धीरे जाओ ना आगे बंचिले तो आम केते काण काम करवा ऊपर उठा परिवार को देखा आगे तो बंचवा दरकार तापर जाकि जो काम आ मु शुणी गाड़ी बहुत जोर थिला सेति में एमती घटना घटिला तापरे केमिति देखाले आ देखाला कोन कथा हले ना ना आउ राजलक्ष्मी सहित तो देखा है जी कि 8-10 दिन तले फोन में कथा हैदराबाद थी लास्ट मेडिकल माने जिते माने शेष निश्वास से कोठी त्याग गले माने ऑन द स्पॉट से डेथ हो गले सेटा तो मु सियो ने बोधे बाटरे आसिला बेले सेठी टिके थिले बोधे बाटरे आसिला बेले मु जा सुनिबा को पाइली राजलक्ष्मी के अनेक सारा स्वप्न थिबो बहुत स्वप्न थिला स्वप्न भीतर आपन कोन से कहिथिले नहीं सब बेले से मते कहे हमर सीरियल ले बहुत देरी होउची शूटिंग टाइम होउनी तो आमे गोटे आपा कौन करे गोटे टीम मो पे गोटे डिडुआन ने गोटे प्रोग्राम पाई से निजे ताड़ू मोर फटो फटो उठे सब नहीं सेटा आमे रिसेंट करिथान से प्रोग्रामटा सेटा गोटे फाइनल होइतिला तापर मते कहला जे आमे ओपन पेंडाल करवा जे सेतरे बहुत बढ़िया से काम करवा सेटा ही तार बहुत लक्ष्य थिला से मते नहीं सेटा ही करियो बोली बहुत चाहिथिला से प्रथारे स्वराज को स्वराज रो माँ से मो झियो होइतिला सेटा आमे बहुत एन्जॉय करथिलु प्रथारे हम मु थिली से मो झियो होइतिला तो बहुत आम एकाठी खाइलु गोटे रूम रे रही तार मोर पूरा एते मिसिलु निज माँ पटर भौणी भी भूली जीव तार मोर बहुत क्लोज थिलु कोरापुट रे भी शूटिंग हेतिला माँ झियोंकर किछि स्मृति मन अछि माँ झियोंकर स्मृति हमर गोटे शाढ़ी बिकाली से कोरापुट रे आसुला से शाढ़ी तार सब इच्छा कला गोटे शाढ़ी बिका आम शाढ़ी किणवा तो मुझे कहली हौ ताले किणवा एमती कि स्वराज को डकाला स्वराज भी कहला हाँ किण तांको माँ भी थे स्वराज को माँ मिसिकी आम शाढ़ी किणिलु प्रजा तू पैसा पेमेंटा किए दब तो आम प्रोड्यूसर को डाकी बहुत भल से सानलिसा मैडम हजबैंड सी आमको माने माने कहले हाँ मु पेमेंट करी तुम जिते दामिका शाढ़ी किणुच किण आम जो शाढ़ी एका सांगर एका कलर एका शाढ़ी स्वराज को माँ मु आ राजलक्ष्मी तीन जन आनी से गोटे मो गोटे स्मृति आम एत खुशी होती से शाढ़ी पाई
ମାନେ ସିଏ ବି ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ବି ନିଜେ କିଣିକି ଆଣିଥିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଯିବି। ଏତେ କମ୍ ଏଜ୍ରେ ଚାଲିଗଲେ। ବହୁତ କମ୍ ଏଜ୍ରେ ସେ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ମାନେ ତାର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ଆରମ୍ଭ ହଉ କି ସେ ଚାଲିଗଲା। ତାର ଆହୁରି କିଛି କରିବାର ଥିଲା ବହୁତ। ତା ପୁଅର ବି ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ତା ପୁଅକୁ ତ ସେ ନିଏ ବହୁତ ସିନେମା ବି ସେ ତା ପୁଅ କଲାଣି ସିରିଏଲ୍ ବି କରିଛି କେତେଟା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତା ପୁଅର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼େ ତ ମୋତେ କହିବ ବାପା ଆକୁ ସେୟାର କର ଆକୁ ଦେଖ। ଆଉ ମୋ ଭାଇକି ବି ଦିନେ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲା କହିଥିଲା ଯେଉଁ ଗୀତ ପୁଅ ପାଇଁ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବି ମୁଁ ନିହାତି ଦେବି ଚାନ୍ସ ସେ ଭଜନ ହିଁ ନିହାତି କରିବ। ଆଉ ତାର ବି ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ତା ପୁଅ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବ କାମ କରିବ ସେ ତା ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେଉଥିବ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁ ତା ବାଦେ ସେ ଏ ଲାଇନ୍ରେ ବି ଯାଉ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କି ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହସଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ହଁ ସିଏ ସେଥିପାଇଁକା ତାଙ୍କ ହସ ହସ ମୁହଁ ଥିବା ଭଗବାନ ସହିଲେନି ହସ ହସ ମୁହଁ ଥିବା ଫଟୋଟି ଆଜି ବି ରଖାଯାଇଛି। ଭଗବାନ ସହିଲେନି ତାଙ୍କ ବାପା ବି କହିଲେ ବା କହିଲେ ମୁଁ 14ରେ ଆଣିଥିଲି ତାକୁ ବୋହୂ କରିକି 24ରେ ସେ ଗଲା। ଆମେ ଭାବି ବି ନଥିଲୁ ସେ ଏମିତି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବ ବୋଲି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କଥା ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି କହିଛି ସେ ବି ତ ନିଜେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବି ତ କହିଲା ନା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲେ ତା ବାପା ପୁଅକୁ ବୁଝେ ପୁଅ ବାକୁ ବୁଝେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ୁନି ସେ ନାଇଁ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଏବେ ସ୍ତୁତି ସଭା ଚାଲିଥିଲା ତ ସେଇଠି ଆମେ ବସିଥିଲୁ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି ତାଙ୍କ କୋହ ମୁଁ ସେପଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲି ସେ ସେଠି ବି ଯାଇକି ମାନେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ସିନା କାନ୍ଦୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଛରେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ପୁଅ ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେଇଯିବ ନା ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କାନ୍ଦିବା ପୁରୁଷ ଲୋକ କାନ୍ଦିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅକୁ ଧରିକି ବାକି ସାରା ଜୀବନ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝେଇଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କ ପରିବାର ତ ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତ ସିଏ ବି ନିଜେ ବି ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ସବୁ କାମ ଦାମ ଛାଡ଼ିଦେବି ମୋ ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ା ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଆକ୍ଟିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମାତିବି। ମୁଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ହେଲେ ତ ପୁଣି ଆଗକୁ ପୁଣି ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି ପୁଣି ଚଳିବେ ସବୁଠି ତ ଅର୍ଥ ହିଁ ଦରକାର ଅର୍ଥ ନହେଲେ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିବେ ପୁଅକୁ ବି ପଢ଼େଇବେ ପୁଅକୁ ଆକ୍ଟିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁଠି ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ପୁଅ ଏବେ ଛୋଟ ଅଛି ଆବଶ୍ୟକ ସେଇଠିକି ତାକୁ ନିଅନ୍ତୁ ସେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କାମ କରିବେ। ଘରେ ଜେଜେମା ଜେଜେବାପା ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଈ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ରହିବ ଆଉ। ମା ବଞ୍ଚିଥିଲେ ପୁଅର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି ନିହାତି ନିହାତି ମା ପୁଅ ବି ଏବେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଗୋଟେ ଏଇ ଛୋଟ ବୟସରେ ପୁଅ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ କି ଲୀଳା ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ବେଳକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ବେସିକାଲି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ବି ଯାହା ଘଟିଛି ଏଠି ବି ମୁଁ ସେୟା ଫିଲ୍ କଲି ମାନେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଆଗ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ସେଇଟା ଭଗବାନ କ'ଣ ପାଇଁ ନିଅନ୍ତି ଆମେ ବି ଜାଣିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ମାନେ ଏମିତି କିଛି ଘଟିଛି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ତ ବହୁତ ତାକୁ ଚାପିକି ମୁଁ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି ଏତେ ଏମିତି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଏଇ ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ 2 ବର୍ଷ 3 ମାସ ହେଲା ତ ତାକୁ ବି ମୁଁ ଛାତିରେ ଚାପିକି ବି ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କରି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ବି ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ତୁ ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବି ଅରୁଣ ଶତପଥୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଉଛି ରସିଦା ଶତପଥୀ ତ ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନେ ସିଏ ଚାକିରି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୋ ନାଁରେ ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଶା ବି ମୁଁ ବି ପୂରଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ବି ଚାଲିଛି ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବି ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଯେଉଁଦିନ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏମିତି ହେଲା ବୋଲି ମାନେ ସେଦିନ କେମିତି କହିବେ ସେଦିନର ସ୍ମୃତି କେମିତି ସେଦିନ ତ ଘଟଣା ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁନି କାରଣ ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛି ତମେ ରାତିରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛି ତ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଯେ କାଲି ଯାଇପାରିଲେନି ଆଜି ସକାଳେ ବି ଯାଉଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଆସୁଥିଲେ ବାଟରେ ଏମିତି ହେଲା ତ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ମୁଁ ଆସିଲି ହସ୍ପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବେଶୀ କିଛି ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆସିକି ଏମ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଚୋକ୍ ହେଇଗଲା ତ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ କହିବି ପାରିବିନି। ଠିକ୍ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସେ ବହୁତ ସାନ କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ଆମ ସାନ ଭଉଣୀ এই দোষ আমি কাহাକୁ দেবা এই ড্রাইভর মানে যেতবে কলাকার মানুষ নেইকি যাচ্ছেন তাঁর মুন্ডরে কোন এতিকি বুদ্ধি নাই যে কলাকার মানকর গোটে ফ্যামিলি আছে সে ড্রাইভরটির বি ফ্যামিলি থিব। মু এবে গোটিয়ে
କଥା ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିକି ଯାଉଛି ତ सी जिते सब आम मुझे मो पचर भी मरण अच्छी मुझे जन्म होती मो मरण लेखाई आसी आम खाली निमित्त मात्र कहवा जो एक्सीडेंट है से कि मरण आम पाखे ही ठिया मरण कौ मुहूर्त मरण हम आम कहीं भी कहीपर यह भाविक ही बाट चली माने मरण माने मरण गोटे पटे आम गोटे पटे सेमती चली कौ मुहूर्त मरवा आम कहीं भी कहीपर बापा आ पुओ दुई माने यही दुई जन को भगवान को आशीर्वाद केमिति कोन आपन डाकिले भगवान कहले पुअर जो आशा स्वप्न अच्छी भगवान पूरण करंतु तांको बापा को स्ट्रांग करंतु आ तांको परिवार भी सेमती तांको प्रति सब भल पाइबा स्नेह से पिलाटा को समस्त आशीर्वाद अजाड़ दियंतु एतिकी प्रभु जगन्नाथ पाखे मोर नमस्कार।